今日我哋嚟整一隻就嚟去攞專利發明嘅烤雞。Hari ini kita masak ayam panggang yang sangat enak buat Natalan. 首先我哋唔要啲雞頭同雞腳，將隻雞內外洗乾淨。Pertama, kepala dan kaki ayamnya kita potong, tidak usah dipakai. Kemudian ayamnya kita cuci bersih.我哋準備一啲檸檬葉、九層塔、洋葱同埋煙肉，將呢啲嘢全部切碎。 Siapkan daun jeruk, daun kemangi, bawang bombay, dan daging babi asap. Kita iris lembut. 另外準備一個檸檬，將皮刨咗出嚟，然後將個檸檬榨汁。 Lalu siapkan lemon, kulit lemonnya kita serut, dan air lemonnya kita peras. Bahan-bahan yang perlu kita siapkan hanya ini saja. 準備好晒啲材料之後，我哋先醃咗隻雞，用料酒、鹽、檸檬汁、五香粉、檸檬葉、九層塔抹勻隻雞。 Bumbu yang telah kita siapkan tadi, kita bumbui pada ayamnya. Gunakan arak beras, garam, air lemon, serbuk serai, daun jeruk, dan daun kemangi. Kita lumuri merata.啲醃料亦都要塗勻喺個雞嘅裏邊。 最後喺隻雞嘅表面抹上少少油同黑胡椒，按摩一下就將隻雞放埋一邊，大概醃30分鐘左右，咁就得㗎啦。 Bagian perut ayam kita juga lumuri bumbu, lalu ayamnya kita olesi minyak dan lada hitam.醃緊雞嘅時候，我哋先準備一個炒飯。 Sambil menunggu ayamnya kita yip, kita buat nasi goreng. 先將蒜頭、紅葱頭、洋葱爆香，然後我哋加入煙肉、檸檬皮同白飯。 Bawang merah, bawang putih, bawang bombay kita tumis sampai harum. Lalu daging babi asap, serut kulit jeruk, dan nasinya kita tumis jadi satu.炒到啲飯開始乾身，我哋就可以按個人口味調味啦。我就加咗黃薑粉、黑胡椒同雞粉。啲飯炒好之後就可以攞出嚟備用。 Kalau nasinya sudah harum dan agak kering, kita rasakan sesuai selera kita. Kalau kita gunakan serbuk kunyit, lada hitam, roiko untuk tambahan rasa. Lalu kita tumis sampai rata, kemudian kita tiriskan. 而家啲材料準備好晒啦，我哋就開始做下一步啦。 Bahan-bahan yang akan kita gunakan telah siap, kemudian kita lakukan step berikutnya. 首先放入洋葱、檸檬葉、九層塔，然後就輪到香噴噴嘅炒飯啦。 Bawang bombay, irisan daun kemangi, dan daun jeruk kita masukkan beserta nasi goreng sampai penuh dan rata. 我哋會將隻雞塞到飽飽滿滿，令隻雞會脹起，咁樣做出嚟個形狀就靚啦。 Supaya setelah dipanggang, ayamnya kelihatan makin cantik. 用牙籤將隻雞封好，包住錫紙，將醃雞嘅雞汁倒埋落去。 Gunakan tusuk gigi untuk mengunci perut ayam, lalu gunakan kertas aluminium untuk membungkus ayam. Sisa bumbunya juga kita bisa masukkan, kita tutup rapat.放入氣炸鍋，用180度先焗佢30分鐘。
Ayamnya kita masukkan di dalam air fryer, beri suhu 180 derajat selama 30 menit. 喺呢個時候，我哋準備啲白醋同埋料酒，比例係1:1。一陣要嚟掃喺隻雞上面，會令到隻雞更加皮脆肉香。 Setelah itu, siapkan arak beras dan cuka 1 sendok banding 1. Lalu kita gunakan untuk mengolesi ayam supaya ayamnya lebih harum dan kulitnya lebih gurih. 焗咗30分鐘之後，用隻筷子插落隻雞，如果可以好輕易咁插得入，隻雞就熟㗎啦。 Setelah 30 menit, kita gunakan sumpit, lalu kita tancapkan pada bagian ayam. Kalau mudah menancap, berarti sudah matang. 而家我哋將包住嘅錫紙搣走，將隻雞放返入氣炸鍋，喺雞嘅表皮塗上我哋啱啱準備嘅酒醋汁同埋噴啲蜜糖，用200度再焗多5分鐘。 Kertas aluminiumnya kita buang, lalu ayamnya kita masukkan lagi ke dalam air fryer. Kita olesi arak beras dan cuka tadi, lalu kita semprot dengan madu. Kemudian gunakan 200 derajat Celcius, kita masak selama 5 menit. 哇！一隻又香又脆嘅燒雞出爐啦，放上啲半碟嘅裝飾品，呢隻雞一攞出嚟，大家一定會 wow 㗎。 Setelah 5 menit, satu panggang ayam yang sangat enak dan cantik telah siap. Lalu kita angkat, kita tata rapi, kita beri hiasan. Tamu-tamunya pasti terpesona. 當眾切開隻雞，哇！嗰啲飯吸晒啲雞汁同埋香料嘅味道，真係好香啊！ Di depan tamunya, ayamnya kita belah, nasinya kelihatan benar-benar sangat harum dan sangat enak. 真係好正㗎，大家一齊試下做啦！ Terima kasih sudah melihat. Jangan lupa like, subscribe, share, and comment. Bye-bye.